Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kayulia Ningrum. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya mengenai postmodernisme. Baik, di sini postmodernism, the procession of simulacra, and postmodernism and consumer society. Here is table of content. First, we have postmodernism. Second, we have biography of Jean Baudrillard. Third, the procession of simulacra. And fourth, the modernism and consumer society. First, postmodernism. So, according to Jean-Francois Lyotard, is the person who introduced postmodernism in the fields of philosophy and science in the 1970s in his book entitled The Postmodern Condition, a Report on Knowledge. He defines postmodernism as any critique of universal knowledge, metaphysical traditions, foundationalism, and modernism. Jadi menurut Jean-Francois Lyotard, sebagai orang yang memperkenalkan postmodernisme dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an, dalam bukunya yang berjudul The Postmodern Condition, a Report on Knowledge, dia mengartikan postmodernisme ini sebagai segala kritik atas pengetahuan universal, tradisi metafisik, fondasionalisme, maupun atas modernisme. Menurut beberapa ahli yang lain, postmodernisme ini adalah suatu pergerakan ide yang mengangkat ide-ide zaman modern. Postmodernisme juga adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisi kembali paradigma modern, atau postmodernisme ini mengoreksi modernisme yang tidak terkendali yang telah muncul sebelumnya. So, postmodernism, it can be concluded that postmodernism is a new idea that rejects or is included in the development of an existing idea about the previous theory of thought, namely modernism, which tries to provide criticism of modernism, which is considered to have failed and is responsible for the destruction of human dignity. It is a shift in science from modern ideas to a new idea brought by postmodernism itself. Maka dapat disimpulkan bahwa postmodernisme ini merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme, yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia sendiri, yang merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru yang dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. And second, we have biography of Jean Baudrillard. So, Jean Baudrillard is one of the foremost postmodern theorists. In addition, Jean Baudrillard is an expert in cultural theory, a philosopher, political commentator, sociologist, and photographer from France. Baudrillard's works are often associated with postmodernism and post-structuralism. Even so, Baudrillard said himself as a person who did not have a background, but it can be ascertained that Baudrillard was born in the city of Reims Cathedral in northeast France, January 5, 1929. And Baudrillard died on March 6, 2002 at the age of 77. Dan Baudrillard sendiri hidup di dalam lingkungan keluarga yang bukan lingkungan intelektual, maka ia berusaha bekerja keras di Lycée atau sekolah menengah atas di Prancis. Dalam kurun waktu 1958 sampai 1966, Baudrillard belajar bahasa Jerman, kemudian mengajar bahasa Jerman di Lycée atau sekolah menengah atas di Prancis. Kehidupan intelektualnya yang intens dimulai pada tahun 1960 di Universitas Paris X di
Nanterre, Prancis, dan menyelesaikan tesis doktoralnya tahun 1966 di bawah bimbingan Henri Lefebvre, seorang anti-strukturalis ternama pada saat itu. And third, we have procession of simulacra. The procession of simulacra and simulation, or in French, simulacres et simulation, is a 1981 philosophical treatise by the sociologist Jean Baudrillard, in which the author seeks to examine the relationships between reality, symbols, and society, in particular the significations and symbolism of culture and media involved in constructing and understanding of shared existence. In his essay, Baudrillard put forward the idea that people no longer distinguish between reality and representations constructed from reality of simulacrum. Baudrillard says that in today's world, simulation is no longer a reflection of reality or a reference to it, but the creation of new reals with models that are not based on reality. He called it hyperreal, saying the distinction between reference and reality disappeared completely. Baudrillard argues that the impossibility of making a distinction between reality and simulation weakens reality itself. Jadi simulacra and simulation adalah sebuah filosofi tahun 1981, risalah oleh seorang sosiolog yang bernama Jean Baudrillard, di mana dia berusaha untuk memeriksa hubungan antara realitas, simbol, dan masyarakat, khususnya makna dan simbolisme budaya dan media yang terlibat dalam membangun pemahaman tentang keberadaan bersama. Dalam esainya ini, Baudrillard mengemukakan gagasan bahwa orang tidak lagi membedakan antara realitas dan representasi yang dibangun oleh realitas atau simulacrum. Baudrillard mengatakan bahwa di dunia sekarang ini, simulasi bukan lagi cerminan realitas atau referensi terhadapnya, tetapi penciptaan real baru dengan model-model yang tidak didasarkan pada kenyataan. Dia menyebutnya sebagai hiperreal, yang mengatakan perbedaan antara referensi dan realita menghilang sepenuhnya. Baudrillard berpendapat bahwa ketidakmungkinan membuat perbedaan antara realitas dan simulasi melemahkan realitas itu sendiri. Baudrillard menunjukkan bahwa kita dipaksa untuk percaya bahwa simulacra di sekitar kita adalah nyata. Dia menggunakan Disneyland sebagai contoh, mengatakan bahwa itu disajikan sebagai imajiner untuk membuat kita percaya bahwa sisanya adalah nyata. Dia menunjukkan bahwa kekanak-kanakan dan fiktivitas di dunia ini kontras dengan seluruh Amerika sehingga kita percaya bahwa di luar Disneyland, kita hidup di dunia nyata. Tetapi sebenarnya di dunia luar sama kekanak-kanakan di dunia luar sama kekanak-kanakan dan didasarkan pada fiktif. Pemikiran Baudrillard memutuskan perhatian kepada kultur yang dilihatnya mengalami revolusi besar-besaran dan merupakan bencana besar. Kekacauan apatis ini merupakan istilah yang tepat untuk melukiskan kejenuhan terhadap tanda media, simulasi, dan hiperrealistis. Bagi Jean Baudrillard, karya-karyanya menyumbang terhadap pemikiran teori sosial untuk postmodernisme yang baginya bahwa objek konsumsi merupakan tatanan produksi, sehingga baginya masyarakat hidup dalam simulasi yang dicirikan dengan ketidakbermaknaan. Karena manusia kehilangan identitas dan jati diri yang banyak terjadi pada masa kontemporer. Baudrillard lah yang menyebut dunia postmodernisme sebagai kehidupan yang hiperrealistis. To clarify his point, he argues that there are three simulacra orders. In the first order simulacra, which he associated with the pre-modern period, the image is a clear imitation of the real. Images are recognized only as illusion, real place marks.
In the second order simulacra, which Baudrillard associated with the 19th century Industrial Revolution, the distinction between image and representation begins to crumble due to mass production and the proliferation of copies. Such productions misrepresent and mask underlying reality by imitating it so well. That is, they threatens to replace it, or for example, it photography or ideology. However, there is still a belief that through criticism or effective political action, one can still access hidden facts from the truth. And in the third order of simulacra, which is associated with postmodern times, we are faced with the precession of simulacra. That is, the representation precedes and determines the real. There is no longer any distinction between reality and its representation. There is only simulacrum. Then Baudrillard points out a number of phenomena to explain the disappearance of the distinction between reality and simulacrum. First, media culture, contemporary media, like television, film, magazines, billboards, and internet, are not only concerned with conveying information or stories, but also with interpreting our most personal selves to us, making us approach each other and the world through the lens of this media image. And second is exchange rate. According to Karl Marx, entry into capitalist culture means that we stop thinking about purchased goods in terms of use value, in terms of the actual use from which an item will be placed. Instead, everything begins to be translated into what it is worth, into what can be exchanged or its exchange value. Once money becomes the universal equivalent by which everything in our lives, it measures everything loses its material reality or real world use workers' sweat and tears. And third, urbanization. As we expand our available geographic location, we lose touch with a sense of the natural world. Even natural spaces are now understood as protected, meaning that they are defined contrary to urban reality, often with signs to show how real the spaces are. And fourth is postmodernism and consumer society. So consumption patterns of postmodern society are motivated by various passions or spirits, including the religious field. People are motivated not only to want, but also to be stimulated to collect goods into capital or capital so as to give birth to postmodern life in society. Postmodern life creates new consumption patterns that are characteristic of postmodern life and allows people or consumers to enjoy what this era of life provides, that is caused by imagination. To meet these needs, humans must work. Work is the identity of the man himself. Human existence to determine by the work as he has. Human existence is lost when it does not work. Jadi pola konsumsi masyarakat postmodern dilatar belakangi oleh berbagai semangat ataupun spirit, termasuk bidang keagamaan. Orang dimotivasi untuk tidak hanya
menginginkan tetapi juga dirangsang untuk mengumpulkan barang menjadi sebuah kapital atau modal sehingga melahirkan kehidupan postmodern dalam masyarakat. Kehidupan postmodern menciptakan pola-pola konsumsi baru yang merupakan ciri khas dari kehidupan postmodern tersebut dan membuat orang atau para konsumen bisa menikmati apa-apa yang disediakan oleh era kehidupan tersebut yang disebutkan oleh khayalan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, maka manusia harus bekerja. Pekerjaan merupakan identitas dari manusia itu sendiri. Keberadaan manusia ditentukan oleh pekerjaan yang dimilikinya. Eksistensi manusia hilang manakala ia tidak bekerja. Munculnya pola konsumsi baru mengharuskan orang menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi dan situasi yang sudah berubah. Dengan demikian, alasan orang untuk memerlukan barang tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan, tetapi lebih jauh adalah bagaimana bisa eksis dalam zaman yang berubah. Konsumerisme pada masa sekarang telah menjadi ideologi baru kita. Ideologi tersebutlah yang secara aktif memberi makna tentang hidup melalui konsumsi material. Bahkan ideologi tersebut mendasari rasionalitas masyarakat kita sekarang, sehingga segala sesuatu yang dipikirkan atau dilakukan diukur dengan perhitungan material. Ideologi tersebut jugalah yang membuat orang tiada lelah bekerja dan mengumpulkan modal untuk bisa melakukan konsumsi. The ideology of consumerism in reality has now infiltrated almost all aspects of people's lives, from political to socio-cultural aspects. Baudrillard, since more than a decade ago, has been aware of the consumption phenomenon in society, so that latter state. Other scientists argue that consumerism is a 20th century phenomenon associated with the emergence of mass communication, the growth of welfare, and the increasing number of modern companies. Consumerism also occurs along with increasing public interest in change and innovation. In response to the rapid repetition of old things or the search of new things, new product, new experience, and new image. Jadi ideologi konsumerisme pada realitanya sekarang telah menyusupi hampir pada segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek politik sampai ke sosial budaya. Baudrillard sejak lebih dari dekade lalu telah menyadari fenomena konsumsi tersebut dalam masyarakat. Ilmuwan lain berargumen bahwa konsumerisme merupakan fenomena abad ke-20 yang dihubungkan dengan munculnya komunikasi massa, bertumbuhnya kesejahteraan, dan semakin banyaknya perusahaan modern. Konsumerisme ini juga terjadi seiring dengan meningkatnya keterikatan masyarakat terhadap perubahan dan inovasi sebagai respon terhadap pengulangan yang sangat cepat dari hal-hal yang lama atau pencarian terhadap hal baru, produk baru, pengalaman baru, dan citra baru. Terima kasih, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.